सांग मैंने जय जगन्नाथ आज ब्लॉग पुणी थे स्वागत करुँची आउ एक न्यू ब्लॉग आउ फ्रेश वाला ब्लॉग आपण मैंने केमी अच्छा आम तो समस्ते बहुत भलि अच्छु आशा करुँ समस्ते बहुत भलि रही ठाकुर समस्त को बहुत भलि भी रखु चलतु आज हूँ संडे आज हूँ स्कूल छुट्टी आ समस्त को प्राय ठंडा हो जाए वर्षा जो 4 दिन बेसी हम लगिकी रही से ठंडा जमा छाड़ुनी आमर आज कौन सब माने सका सब कम सरीगला 9टा बजला आज चा बसनी चा कहीं तो बाबा ना तेणु सी नथिले चा आमर एत हुए बेले बेले इच्छा हेल्ले कर दिए चल देखिए सका कौन सब इपी बनी जाइए इपीटा बनई ज्ञान रंजन विश्वास निजे हाथ चलते देखा कौन केमती तो इपी जो माड़ गड़ी चली खाइबे बोली इपीटा को बाड़ी के देवी से खाइबे दियो दियो भाग बटौसन भाग कर दे मुझे दे चंचा को दियो दियो रे अरे कौन तू जोड़े कंटा चामच आनचु बोली दे थाली यार पाख को आना मु बाड़ी वेट वेट तो केते गरम गरम बांफ बाहर सामान सामान बांट देवी खाए ना तो भल लगुच टेस्टी पूरा किसी भी पड़नी खाए बिना माने परिबा किसी पड़नी आ फुटे कि पियाज पियाज खाली फुटे देचु ना है ना पियाज पकई देची टमाटो सॉस चिली सॉस पकई देची खाई कि धन कौन करेंगे कि हाँ मो रखी धन रांधि टेस्ट करवा के भल लगुच तो केमती कौन लगुच धन पूरा बढ़िया रांधि ना केमती लगुच धन को निजक निज रांधिकी टेस्टी मुझे तो केमती लगुच आ कौन कह हाँ समय केमती लगुच टेस्टी ना ना बढ़िया लगुच हाँ तो रुटी ना तरकारी आंटी की कही आने को किणिकी आनी खाईदे खाईदे बस कौन कर पाठ पढ़ मोर पाठ देखी जी रोषेई घर कर देखिए कौन आनी आंटी देखा बांटी खाईदे सब बटम लगे बाहर कर दौन बटम लगेबार किसी ना पाठ पढ़ मुझे बटम लगे ड्रेसटा हूँ तो बस तुम पढ़ मुझे बस सिलाई करदेवी एक्स्ट्रा बटन हाँ कौन मो सूताटा पुरैलु এইটা কোন হবো খালি কাজ বটম এটা কাজ টিকে টাইট করবি এটা আগে সুতাটা পুরা আমি আগে কাজটা টাইট করে দিয়ে সেটা পিন্ধি কাজটা টিকে হয় না বটম গুলো ঢিলা হয়ে যাইতো সিলাই গুলো মেশিন রে হবো না কি যা মনা করে দিয়ে আসব সিলাই গুলো হেরা হাতেরে কলে জাকি জুকিয়া হব বটম গুলো হাতেরে মু লগাই দেবি ନାଇଁ ଥୋରା ସିଲେଇ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ମେସିନରେ କରିକି ନେଇ ଦେ ହେଟା ଭାତ ଏଇଟା ଖାଲି କାଜ ମରା ହବ ବଟମ ଅଛି ତାର
ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଉଷୁନା ଭାତ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିଛି। ଜଷ୍ଟ ଏଇନା ଭାତଟା ବସେଇଲି, ଭାତ ଫୁଟିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ବସେଇଛି କୋଳଥ ଡାଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଡାଲିକି ଧୋଇ ଧାଇକି ଯୋଗାଡ଼ିକି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ନାକୁ ପକେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟମାଟୋ ଆଣିବୁ, 4ଟା ନା 5ଟା ଟମାଟୋ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଛେଦି ଛାଦିକି ଏମିତି ରଖିଛି, ଡାଲିରେ ପକେଇଦେବି। ଏତିକ ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ପଚି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଟମାଟୋ ମୋର କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଏଥର ଟମାଟୋ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପୁରା ପଚି ଯାଇଛି। ଏତେକ ଟମାଟୋ 1 2 3 4 5ଟା ଟମାଟୋ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାଟି କୁଟିକି ଏମିତି ରଖିଦେଇଛି, ଅଧା ଅଧା ଛେଦିକି ଡାଲିରେ ପକେଇଦେବା। ଡାଲିରେ ଏତିକ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ଫାଳ ଅଛି ତ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେବା, ନହେଲେ ରହିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଭାତ ଡାଲି ତ ଆମର ବସି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରାସନ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖାଇଦେଲା ନା ଏଗୁଡ଼ା ଧରିବୁ ଘରକୁ, ଘରେ ନେଇକି କାଢ଼ିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି କାଢ଼ିବା ଆଗ ଏ କୁଲାକୁ। ତ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ମାନେ କଖାରୁ। କାଲି ସୋମବାର ଅଛି, କାଲି ଏକାଥରେ କହିବେ, କାଲି ଆଉ ଆଣିପାରିବିନି। ରାତିରେ ରହିଲେ ସରିଯିବ। କାଢ଼ିକି ସବୁ ରଖିଦେବା ଏଇଥିରେ। ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ କାଙ୍କଡ଼, ପିଆଜ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ରାସନ, ବିସ୍କୁଟ 2ଟା, ନଡ଼ିଆ ତେଲ, କର୍ପୂର। ପୁଅ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, କର୍ପୂର ଡବାଟା ନେଇକି ଥୋଇଦେବୁ ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ ଆଉ ଧୂପକାଠି ଆଉ କର୍ପୂର ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବୁ ହେଲା। ଏଠି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି। ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଶିଥାଉ, ଯାହା ଦରକାର ହେବ ସେ ବାହାରେ। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେବା କି ନା ଥିବ? ସୋୟାବିନ୍ କିଏ କରିବ ଏଇନା? ମସଲା ମସଲି ଏରା ଭାରି ସିদ্ধି, ଏରା ବି ବାବା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୋର କିଏ କରୁଛି। ଯାଉଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ 2ଟା ଭାଜିଦେବି ସାଧା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁରା ରହିବନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବି। ଆଉ ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦେବା, ଖାଇବା। ଯାଏ କଟାକଟି କରେ, ଥୁଆଥୁଇ କରିକି। ଆମର ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭଲସେ ଧୋଇଛୁ? ହଁ। ଏଠି ଭାତ, ଗରମ ଭାତ, ତୋର ଏଥିରେ ଭାତ ଡାଲି ଦେଇଦେବି ନା ଡାଲି ଦେଇଦେବି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ? ଏଥିରେ ଭାତ, ଏଥିରେ ଡାଲି। ମୁଁ ଚକଟା ଚକଟି କରିସାରିଲେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ଥାଉ ଥାଉ। ତାପରେ ଏଠିକି ଦେଇଦେବି ଚକଟି ସାରିଲେ, ନା କ'ଣ? ଡାଲିଟା ଏମିତି ନେଲେ ଢାଳିଯିବ, ତୁ ଖାଲି ଭାତଟା ନେଇଯାଉ, ମୁଁ ଡାଲିଟା ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ନେଇଯିବି, ଏଠି ନେଇକି ଢାଳିବୁ ପଛେ ଘରେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ସ୍ପେସିଆଲ୍ କ'ଣ ନା କୋଳଥ ଡାଲି। ଏଥିରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଚିନି, ଆମ୍ବୁଲ, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ଗୋଟେ ହେଇଛି।
टेस्टी लगे उषुम अच्छी डालीटा गोटे कम कर एमती टेकिकी नहीं जा से पचे ढालिकी खाइबू कि ना ताटिया ढालिकी खाइबू ये हूँ आम सब पोड़ा थुआई बैगण टमाटो आलू सब धोईक छड़ीदेवा आउ सब कौन अच्छी कहलु कच्चा लंका रसुण पिज धनिया आमर लेंबूटा अच्छी मुझे भात खाइबी पखाल अच्छी तो धोईदेवा फास्ट है घर को लेकिन चपटा चपटी कर देखीदेवा बैगण पकोड़ा न भल हाथी हाथी जाऊँ भल टमाटो बैगण आलू सब एक चकटी दबा टेस्टी लगे ना देखो ना चकटिले कला 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 दिशा कर आ गोटे जिन भजा भजा मत टिके दे समस्ते खाइबा एठी थालिया रे देबी तू हेल्थ लेके काढिबो काहे ना एठू मते नेला बडू ढाळी देबो ढाली बनी एठी जाय दे ना मु थालिया रे देबो तू न बसै छै सब कुछ खाइ दे हेला मुझे नबा कथा हेठी ले जा मोबाइलटा रख दू डाली भात आउ झुडंग आलू भजा आउ मोर ये पखाड़ भात कहीं मु पखाड़ अच्छी खाईदेवी गोटे लेंबू पकईक आनी भल लगे आउ बाकी रहा ये आमर कौन ना पखाड़ जो आलू बैगण गोटे पाक पानी हम बिना पागरे भात जीवनी रसुण कंचा लंका पियाज टमाटो बैगण आलू धनिया पत्र चकटिला बेलू गोटे बास्ना धन तो रखा हे जब गोटे ताटिया कि दालिया कौन धोईक आइल रखीदेवी अलग मुझे खाइबी अंडा करके तो रखीदेवी तू खाइबू केत आंबला होनी पखाड़ खाइबी ना आना गोटे जगार तो किसी रखीदेवी आम आमर भाईर मोर खाइब अरे कोलथ डालटा केमती कौन है बढ़िया है भजा बढ़िया मो 3टा आलू पड़ी आम 3 जन माँ पुओ तो बाबा नहांती से आसिले खाइबे धन गोटे ताटिया कि थालिया कौन आने तो रखी चैना सान तार खाइबनी भोक होनी कि चकटा देखिकी तार लोभ मामा मो चकटा रखीदे मोर आगे गले खाइबी धन तो भात बाढ़ी आनबी कि खाइब ना गोटे गोटे आलू गोटे देवी तोर ये देदेवी हाँ आम 3 जन जाक 3टा आलू परा चा खाया आग लुण फुण पड़ो तापर थोबे टेस्ट कर लुण लंका कौन ठीक अच्छे सब आउ जदि जार लुण दरकार से तार निजे चकटी खाइब धन तो गोटे आलू रखीदेली এইটা বা সবটু বড় না সেইটা সবটু বড় কোটা এইটা আর সেইটা দেখিলু মু ঠিক রাখিলি মানে এইটা দেখি সবটু সান মোর মু ঠিক দিয়ে হেলা তু রেডি দে আরে এইথরে আলু ইয়ে চকটিকে এমনি মিশাইকি খাইবু ভাল লাগে এটি ভাইকে দিয়ে দেইছি এটি তো পাই রখি দেইছি আর এটি মো পাই पखाड़ भात भजा मुझे टे डाली आने कोलथ डाली पखाड़ खाईदेवी एना 1:30 है मुझे गरम भात खाइबी कि डाली टे आनी खाईदेवी आम चलू ए खाइबा भोक प्रबल सान तार ये बसी सी आगे गले खाइब आम बड़ पुअर मोर खाइब कुकुर गुरा शोसन ना ना कामुड़ी पकड़ अंधार आगे बुझुणी देवे एरा ये बुला कुकुर गुरा विष टेक भार जोश गुपचुप खाई आसिले धन भिड़ प्रबल चल देखा
ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେ। ଆରେ ପୁଅ କ'ଣ ଗଲା ଗୋଟେ କରକୁ ଚାଲ ଏଇ ଗୋଟେ କରେ ଠିଆ ଭାଇ ଗୁପଚୁପ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇଲିନି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଘରକୁ ଏବେ ଫେରୁଛୁ ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ହାରି ଆଉ ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ରାତିର ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ରୁଟି ଅଟା ଚକଟିକି ରଖିଦେଇଛି ରୁଟି ହେବ ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ବସାଇ ଦେଇଛି ଦେଖିଆ ସିଝିଲାଣି ଯଦି ତାକୁ ବଘାରି ଦେବି ତାପରେ ରୁଟିଟାକୁ କରିବି ସନ୍ତୁଳା ସିଝିଗଲାଣି ବଘାରି ଦେବା ତାପରେ ରୁଟି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ରୁଟି ସରିଗଲାଣି ଏ ଗୋଟିକ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା କେମିତି ମାନେ ସାଇଜ୍ ହେଲାନି ଆବେଡ଼ା କାବେଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଚଳିବ ଏଠି ଏମିତି ଚିତ୍ରା ହେଇକି ରୁଟି ଗଲେ ପଡ଼ିଛି ରୁଟି ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଏ ଗୋଟାକ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ତାପରେ ସନ୍ତୁଳାରେ ସିଝେଇକି ରଖିଛି ତାକୁ ବଘାରିବି ଫାଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲିଲାନି ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାପରେ ସନ୍ତୁଳାଟାକୁ ବଘାରିବି ଏଗୁଡ଼ା ସଫାସୁତୁରା କରିବି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛ ନା ଚଗଲା ହେଉଛ ଚଗଲି ହେଉଛ ନା ପଢ଼ୁଛ ଘରର ହାଲତ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଏଇଟା ତାକୁ କି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି ଏଠି ଚଲେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଆଉ ଭଲଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛ କିଏ ଲଗେଇଲା ହଇରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଥିଲା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତୋର କରିଦେଇଛି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ସନ୍ତୁଳା ବଘାରିକି ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବି ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିବି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ହଉ ପଢ଼ୁଥା ବସିକି ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଆଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସନ୍ତୁଳା ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ବିନା ମାନେ ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲରେ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ରସୁଣ ଛେଚିକି ଦେଇକି ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛି ଆମର ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଧନ କ'ଣ ନେବ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ନେବ ନା ନାହିଁ ଆଳୁ ନେବ ବି
ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ। ତୁ ନବୁ କିରେ? ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା। ସେ କେମିତି କଲାଣି ରୁଟି ଉପରେ ପୁରା ସନ୍ତୁଳାକୁ ଢାଳି। ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଆଜି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଗୁଛି। ହଉ ତମେ ଖାଇଦିଅ, ଆମେ ବାବା ଆସିଲେ ଖାଇବ। ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ନିରୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ନାହିଁ ନା, ଏଟା ତାଙ୍କର। ହଉ ତମେ ଖାଇଦିଅ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ବି ହଉ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ରହିଲି।